natin karon ipaagi og usa ka training nga gitawag og Farmers Field School or FFS. Unsa man ang Farmers Field School or FFS? No, sa giingon na ni Ma'am kanina, usa ka na siya ka panagtagbo. Panagtagbo tali sa mga mag-uuma nga mao kamo. O kami diha sa atong opisina sa Municipal Agriculture Office, no? Magtagbo taon niya pagkukabildo ta sama sa titubuhan karon. Pagpailungay ta sa atong mga maayo muna-una. No, kaysa ako nagkikaingon kanina, kamo naapod mo'y mga kasinatian, experience, nakamauhan sa pagpanguma. O diya kami po, sa among pagtuon, nagtuon po naapod ni nakamauhan. Kung ang atong itagmo sa tunga. No? Aron nga, madiskubre nato ang maayo nga mga pamaagi sa pagpanguma. No? Kung ang, sagay ko na ni Ma'am, matay 16 ka mga session. 16 ka sessions, hindi naman nakabuhan. Pila man kasi man na ang usang kabuhan? Upat. Upat ka upat? 16. So 16 kita. So mahuman ta karong adlaw, pila na naman kasi man? 15 na lang, gamay na lang. No. Pero atong paningkamutan nga kada semana, atong paningkamutan nga naagin tayo mapupo. No. Dili mamumuhat mapupo. Ugma damlag, di po madamag. Ugma damlag. No. Muna nga karon first session na to atong hisgutan kuno sa manang Farmers Field School or FFS. Kamatay sini-sini. Farmers Field School or FFS orientation. I-orienta kung sa mga Farmers Field School sa. No. So, kini nga itong gihimo nga Farmers Field School or FFS, ako nagkikaingon sa una, no? Sa manig kita pagbansay-bansay, pero kini nga itong pagtuon, bahin sa pagpanguma, pinasubay ni sa mga balaod. Mga balaod sa pagpanguma. So, naako niya ay mga balaod pagpanguma. No? So, naatay gisunod nga duha ka balaod sa pagpanguma. Aron yun nga mulampo ang atong panginabuhian sa pagpanguma. Unsa man nga mga balaod, sir? Una nga balaod gitawag Republic Act 10068. Unsa man ang RA 10068? Unsa man nga balaod, sir? Kanang balaura gitawag na siya Organic Agriculture Act of 2010. Unsa may naan niya ng balaura, sir? Kanang balaura atong ipatuman ang pagpamino sa paggamit of chemical sa pagpanguma. Reduce use of chemicals. Dili man nato ikalimot, gabi sa kanugani sa inyong pagpananong, sayod ko nga very intensive, grabe ang paggamit nato og chemical sa pagpanguma. Unsa man nga chemical? Chemical nga abono, chemical nga mga pestisidyo. Og sayon man ta spray, og sayon man ta ang chemical makadaot. Makadaot sa kinaiyahan, makadaot pud sa tao. Unsa may naa sa kinaiyahan? Naa diha ang yuta, ang tubig, ang hangin, ang mga tanong, ang mga mananap, apil ng tao na ata sa kinaiyahan. Kung magsigit ang gamit ng chemicals, madaot ang kinaiyahan, madawat punta. No, madawat punta. Muna nga niining maong balaod, Republic Act 10068, atong ipatuman ang pagpamenos sa paggamit ng chemical sa pagpanguma. O i-promote nato ang paggamit ng organic nga mga abono, organic nga mga pestisidyo. No? Aron nga dili ka madaot. No? Unsa man ang kakwasin ato na hisgutan sa umaabot nga mga semana. No? Unya na po tayo laing balaod. Ikaduha nga balaod nga atong supayon sa atong pagpanguma. No? Naatay gay. Unsa na nga balaod? Napoy balaod nga gitawag na suod. Republic Act 11511. RA 11511. Unsa man nga balaod, sir? Kana nga balaod gitawag na siya sustainable food production. Unsa man ang sustainable food production? Unsa may sustainable? From the word sustain. Lahutay. Food production pagpadaghan sa pagkaon. Lahutay nga pagpadaghan sa pagkaon. Unsaon man ato paglahutay pagpadaghan sa pagkaon? Atong i-implementar ang gitawag ko GAP. Unsa may GAP?
agricultural practices. Maayo nga mga pamaagi sa pagpanguma. Kay unsa man diay ang maayo nga mga pamaagi sa pagpanguma, sir? Ato nang diskutan sa umaabot nga 16 ka mga semana o 15 ka semana na lamang yan. No. Wala ginang balik-balik yung kaan pahibaw na unsa man ang mga maayo nga mga pamaagi siya. Ang amo dili maayo ang amo. Mas maayo na inyo ha. Mas maayo din. No. Mo na gingon nga atangan nato kung unsa nang maayo nga mga pamaagi. No. Sa atong pagbansay-bansay sa pagtuon sa pagpanguma na amo tay kitawag ko. IPM. Sino ng IPM? Integrated Pest Management. Kung sa atong pagpinulungan, nilangkog nga mga pamaagi sa pagkontrol sa mga dangan o sakit sa atong mga tanong. IPM. No, ato na siyang ipatuman. Unsa ang tuyong tulong niya na, aron nga mula hutay ang atong pagpadaghan sa pagkaon. No? Sayon ba ta nga nagtuwang ka sa pagkaon? No, mo nang usa ni siya nga pamaagi nato aron nga mapadaghan nato ang atong pagkaon. No?